ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सूर्यबिंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कर आसिले टिकुड़ सन्धि देकी से बुद्ध अवतार कथा कहते एकादश पटल आम पुणी आसुँच द्वादश पटल को से कौन पचारुंट अछूत कौन पचारुंट देखा भल भल तथ्य मोर ये चैनल माध्यम आप पाइपर। जदि जो मैंने नुआ होकर आसी मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को जदि मारती तामर जहाँ वीडियो लोड हम तांका पाखरे पहुँच पार। बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान कली कलमुषर उद्धार हाँपाई मुझे आगे प्रतिपादित करुँची। जदि किसी दोष थाए क्षमा देवे आ जदि किसी जो न बुझी पार मत प्रश्न ही कले मुझे बुझेदेवी। आ से कौन कहते देखा पुणी प्रभु पाद धरे अच्युत बिना रे पचारि क्या गला हाट कई के से हाट बचाई क्यों जिनिस बिका हुए बिकंदा किणता जे किए से हाटे अटके प्रधान अनुपति अटे क्यों जनम। जे प्रभु आपन तो सब कथा कहते ज्ञानर तत्व कहते गला हाट बोली क्या कही से हाटरे कौन बिका किना हुए कौन किए हाटर प्रधान ताको केम से विषय मत किसी ज्ञान कहतु से कौन कहते आज्ञा देखा ए अच्युत वाक्य निराकार बोलते शुण रे कुमार ए हाटर विषय कहवा तुमनो संशय दहिबा ए अटए अत्यंत गहना के जानती नंदनम काउरी मंडल तान तापरे गोला हाट तान। ये हाट आज्ञा गोला हाट कहते शरीर जो गोला हाट अच्छी से कहते आज्ञा काउरी मंडल उपर आस्थान से अच्छी। तेणु आगे भी आपणकर जो कौन मंत्र जो पढ़िया जी जे पूजा भी समस्त कर पूजार विधि अच्छी काउरी कामाक्षर मंत्र भी अच्छी ताकू भी कले जा पूजा करेंगे आपण से तंत्र पूजा हम ठाकुर पूजार विधि छाड़ू से पूजा विधि विषय कहीं आम आलोचना करिया। बहुत ब्राह्मण बहुत समाज बहुत किसी मंत्र पूजा करें अवश्य पूजा करूँ ठाकुर को पूजा करूँ सारोटी शालाग्राम अच्छा से पूजा करूँ बहुत विधिवत हिसाब से कौन कहते काउरी मंडल आतान तापरे गोला हाट तानम अमन मंदिर से मन बुद्धिर गम्य नाही ए हाट हाटर अटे चारि द्वार कहवा तार समाचारम ऋकु वेद जे पूर्व द्वारे अथर्व पश्चिमे बिहारी उत्तर द्वारे यजुर्वेद करे रखती से निरोधम। चारि वेद जो कहते सी हूँ हाटर चारि द्वार को से निरोध कर रखती ये भल कथा कहते कौन कौन कहते आज्ञा जे ऋकुदेव पूर्व द्वारी अथर्व पश्चिम बिहारी उत्तर द्वारे यजुर्वेद रखती कर्ण निरोध। ये जो सब वेद को देखो शरीर भितर वेद वेद मान सब गोटे पुराण वेद लिखाई किंतु से शरीर से भी जगिकी रही द्वार जगी से ठाकुर को छाड़ी दौनी कौन से आत्मा को छाड़ी दबनी से परमात्मा पाखक भल कथा से कहते ऋकुवेद जे पूर्व द्वारे अथर्व पश्चिम बिहारी उत्तर द्वारे यजुर्वेद रक्षण करती निरोधम ए दक्षिणे साम वेद दंती द्वार दे रक्षण करती पांच प्रधान पांच मन हाट हाटरे अटंती प्रधान पांचटा मन होची पांचटा प्रधान से हाट मध्य प्रधान अछंती जे मन आमे जो मन कहते मन अमन सुमन विमन कुमन मन मिसिकी होती पांच मनर कर्ता किए आज्ञा पांच मनर कर्ता हूँ मन मनटा किए से विषय में आस्ते आस्ते आलोचना कर देखा जेमाने पतिश प्रकृति से माने प्रजाए अटंती 50 सहस्र पथरा से हाटरे दिशे तोरा ए हाटर दांडी आजे जान तोड़ा जे करती साधनम खंट बुद्धि जे लोभतार नाम जे अनेक प्रकार जे द्रव्य किण पण को बिक्री कर कारण को क्रोध हिंसा जे लोभ बड़े सत्संगे करती सकले। देखते सी कहते पांच मनर जो 25 प्रकृति एमाने पांच मन होती प्रधान
ପଚିଶି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜା। ଏମାନେ ହାଟକୁ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହାଟକୁ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ ସେମାନେ ସବୁ କାରଣ ସବୁ ରହିଲା ବଳିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଆଦି ପିତ ଫଳ କେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେ ଶୁକ୍ଳ, ଯେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କରିଥାଇ ସେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇ, ସେ ତାକୁ ଆହାର କରାଇ କୁଦା ତୁଟା ଯେ ନ ଲାଗଇ, ଅସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କ୍ରୋଧୀ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇ ରହୁଅନ୍ତି ବିକଳ, ଆତ୍ମାର ସୁଖ ସେ ନ ପାଆନ୍ତି ସମାନ ଭୁବନେ ବସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହାଟରେ ଦୁଇ ରକମ ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଫଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଫଳ। ଯେ ଶୁକ୍ଳ ଫଳକୁ ଯିଏ ଖାଇଲା ସିଏ ତାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ରହିଲା। କୃଷ୍ଣ ଫଳ ଯିଏ ଖାଇଲା ସିଏ ତାର ସମନ ଭୁବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରି କଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଫଳ ବୋଇଲେ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ହିଂସା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯିଏ ଧାରଣ କଲେ ସିଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଲୋଭ କରିକି ଧନ କରିଗଲି। ନାହିଁ, ଯେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ଧନ ହେଇକି ଧନ ନେଇଯିବ? କେବେ ସେ ଧନ ନେଇଯାଇପାରିବନି। ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛି, ମାରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ତା ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ମାରିବ, ତା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଖାଲ ଖୋଳିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ପାପ କଲା, ସମନ ଭୁବନକୁ ସେ ଡାକିକି ରଖିଲା। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କ୍ରୋଧୀ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇ ରହୁଅନ୍ତି ବିକଳ, ଏ ଆତ୍ମାର ସୁଖ ସେ ନ ପାଆନ୍ତି ସମାନ ଭୁବନେ ବସନ୍ତି। ହାଟର ଯେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାନି ଲାଭ ଯେ ଦୁଇ କଥା, ନୃପତି ଅଟନ୍ତି ପରମ ବୁଝନ୍ତି ସବୁ ହାଟ ମର୍ମ। ଏ ପସରା ସତ ମିଛ ଦୁଇ ବିକା କିଣା ଯେ ନିତ୍ୟ ହୋଇ, ଯେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧମୟୀ। ପରମ ହେଉଛନ୍ତି ହାଟର ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଛିଆ ଦୁଇଟା ପସରା ସେ ମେଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ପସରା କିଣିବେ ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଯିବା। ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧମୟୀ, ସେଇ ତ ଅଟନ୍ତି ସୁମତ ଅଟଇ ହାଟର ପଦାର୍ଥ। ପରମ ଦେଉଥାନ୍ତି ଡଣା ଗୁରୁ ସେ ବିଲେ ହୁଏ ଜଣା, ଦିଶଇ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ବାଟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ଗୋଲା ହାଟ। ଅଣଗୁରୁ ଆଙ୍କୁ ଅଦଣା ବାଟରେ ହେଉଥାନ୍ତି ବଣା, ହାଟ ମାଲିକ ଯେ ଅଟଇ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ଏ କୋଟିଏ ରବିତେ ଯଦିନି ସେ ଯଦି ସହି ଅଗ୍ରଣୀ, ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଭାବ ସେ ହାଟ ବାଟ ଯାଉଥିବ, ତାହାଙ୍କ ବାଦି କେ ନଥାଇ ଯିବା ବାତିବା ସେ କରଇ, ଏ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯାର ଥିବ ସେ ଲୋକ ଦହିରେ ପଚିବ। ତାଙ୍କୁ ବାଟ ତା ବାଟକୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତିନି। ସେ ନିତ୍ୟ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲା ସିଏ ତାର ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଏ ବସିନ ବିକା କିଣା କରି ତା ଭୋଗ କହିଲେ ନ ସରି, ସେ ହାଟେ ପଚିବାକୁ ବାଟ ଅଛଇ ଶିଶୁମନା ଘାଟ। ସେ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମନା ଘାଟ ସେ କହୁଛି, ଶିଶୁମନା ନାଡ଼ିରେ ବାଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ କରିପାରିବେ। ଏ ବଦ୍ଧ କିରଣୀ ସମକଥ ସେଠାରେ ବସିଛି କବାଟ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଆଦି ନାରୀ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରହରୀ, କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସ କବାଟ ଫେଡ଼ିବେ ଅବଶ୍ୟ। ତେବେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ ମନ ମନରେ ଦେଖିବ, ନାଦ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ବନନେ ତୁଟିଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ସିଏ ଜଗିକି ଦ୍ୱାର ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଲଲାଟ କହି ଆସିଛି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତାନଟେ ସବୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତାନଟେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ହଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଷଙ୍ଗ ଅକ୍ଷର। ହଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ହ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ପରମ, କ୍ଷ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଆଦିମାତା। ତେଣୁ ଆଦିମାତା ସେ କବାଟ ପକାଇକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଦିମାତାକୁ ବଶ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେ ତାକୁ ଶୁଣିବ, ସେ ବାଟ ଖୋଲିଦେବ, ତୁ ଯା ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଆସିଲି, ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ, ସୁଜାନ ସର୍ପ ଆଉ ଦୈତ୍ୟଜନ ଦୈତ୍ୟ, ଶିବଛ କରଣ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ଯିଏ ବସିକି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାର ଉପର ଦେଇ ଗଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଶିବ
माँ को आदिशक्ति की सेवा करिकी सी ब्रह्मपुर जाई पहुँची पारिथिले। तेणु शरीर में सेमती ब्रह्मपुर को सी आदिशक्ति जगिकी रही। तेणु तांकु छाड़िया हेले आपण एकमात्र रास्ता होची आपण जदि सब जप करी गायत्री जप करेंगे ताले से माँ गायत्री देवी आदिशक्ति स्वरूपिणी सी आपण को रास्ता छाड़िबो। आउ से कौन कहते आम आगे आस्ते आस्ते देखा नाद उपर बिंदु रम वर्णने तुटी जाए रम उदय होती तई प्रेम भक्त जे देखा पाई कोटिए कोटि जुग गले पलक न पड़ई बोले अतल पुरुष तई निचल भावे तंजे रही से स्थाने नाही रात दिन जितई एक मान सुसुप्ति निसुप्ति जे तही स्वप्न जाग्रत आदि नाही जे प्रेम धन पारे दे से प्रेम भक्ति किने तही जी तांको जी अनादि पुरुष को जी प्रेम करी भक्ति करिवो सी तांको किनी पारिबो। भक्तर भगवान सी सुंदर सुंदर तथ्य मुझे मोर चैनल माध्यम देखिए सब आउ से कौन कहते आम आस्ते आस्ते जीवा प्रेम से हाट शब्द बारे कपंदे घोले कवि हारी असत्यवादी जे हिंसक रागी जे कामी क्रोधी लोकम हाट को न पारते गमी बार आटे हंती भ्रमी विहर्षे प्रथम हंते आत्मा गति न जानती ए अनंत लोक हाटे तांते परम डाकते डाकती गह गह जे शब्द हुए समुद्र तोड़िला प्राय से शब्द ब्रह्म सार तत्व शून्य शंकर विराजितम एकाग्र चित्त जार थी से शब्द ब्रह्म को वेदीबम एकाग्र चित्त आपण जो ध्यान धारणा करुँच चित्तटा आपणकर स्थिरकृत है से मुझे मोर ये चैनल माध्यम चित्त स्थिर मंत्र भी कही आसी जदि ताकू आप 27 दिन अरुआ न करी हबिषा न करी 100-800 लेखा जप करती ताले 27 दिन आपंकर से मंत्रटा सिद्धि हम से मंत्र सिद्धि हेले आप जिते जप करने बसवे से चित्तटा स्थिर हो सुंदर सुंदर तथ्य मुझे कही आसी आउ जे कहते आज्ञा भल कथा कहते जाना जो वसंत विषय करुच मान एव कय एकाग्रचित दार थी शब्द ब्रह्म को धरब एकाग्रचित दार थी से ब्रह्म को जापर कृपा करिवे अविनाथी अनामे जेउथिबे ताथी अनामो नाम हेब एक गुरु अनादि अलेखम से अनामुर से नाम हम से गुरु भवानी अलख थे एवं परित्राण कर हे देव नारायणम हईटी अच्युत कहते प्रभु ये भवता बरु तारिया प्रभु तुम्हें ही नारायण तुम्हें ही रक्षा कर देखो आज्ञा मुझे कहीं सब कहली ना अभी जो पापर भारा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी से तो आप पढ़ी पारे कितु किसी तो शुणी पारे किसी तो ज्ञान आसो से जदि आप मोर प्रत्येक वीडियो को शेष पर्यंत शुणती बहुत पुण्य अर्जन हम एतक रोज आज्ञा 14 पटल से कौन कहे आम पुणी नेक्स्ट अध्याय आलोचना करवा। कोटि कोटि नमस्कार आज्ञा।